Very good morning, dear students. Today we will discuss about some concepts of education. Already we have discussed the meaning of education, definition of education, etc. আমি অলরেডি কথা পাতিছোঁ শিক্ষাৰ অৰ্থ কি, শিক্ষা কোন দুটা শব্দৰ পৰা আহিছে আৰু শিক্ষাৰ সংজ্ঞাবোৰ কি কি। সাধাৰণতে আমি জানো, as we know, the word education has been derived from the two Latin word in info. E means out of and dico means I live. That means whatever we do our through our inherent potential from our inside, right? Now we'll discuss about education as a biopolar process. Education as a biopolar process. As a biopolar process. শিক্ষা এক দ্বিপাক্ষিক প্রক্রিয়া। Education is a bipolar process. The bipolar process is discovered by, or it is proposed by John Adams. John Adams. John Adams says, if you want to teach Latin, if you want to teach Latin John, a teacher should know John as well as Latin. That means John is the name of a student and Latin is the language. If anybody wants to teach the student, first the teacher should know the student, then what the subject matter is going to be taught should be known to him, known to teacher. That is bipolar process. In bipolar process, there are two polar. One is teacher, another is student. That means to take place education, we need two poles. One is teacher, one is student. The teacher will teach the student and the student will learn from the teacher. And a good relation should be made between these two, teacher and student. Then only education will take place. Teacher, whatever teacher will share as an experience, teacher generally doesn't teach. Teacher share his experience with his student, and the student has to gather the learning whatever teacher taught. শিক্ষকে কেতিয়াও নিশিকায়, শিক্ষকে কি কৰে, শিক্ষকে ছাত্ৰসমূহৰ লগত, ছাত্ৰবোৰৰ লগত নিজৰ অভিজ্ঞতাসমূহ কি কৰে, শ্বেয়াৰ কৰে, ভাগ বতৰা কৰে। এই অভিজ্ঞতাসমূহ হৈছে কি শিক্ষা। সেইকাৰণে জন এডামছে কৈছে যে শিক্ষা হৈছে এটি দ্বিপাক্ষিক প্ৰক্ৰিয়া। দ্বি মানে দুটা আৰু পলাৰ মানে পক্ষ, দুটা পক্ষ। শিক্ষা হৈছে দুটা পক্ষৰ দ্বাৰা সংঘটিত হোৱা এটা কাৰ্য। Education is a process of teacher and student when they meet together, they learn each other, they try to understand each other, they share their feelings, they share their experiences, that education could pass. That is education as bipolar process, right?
Now education as tripolar process. Education as tripolar process. শিক্ষা এক ত্রিপাক্ষিক প্রক্রিয়া। শিক্ষা এক ত্রিপাক্ষিক প্রক্রিয়া, tripolar process. Now question is that what are the three poles? According to John Dewey, who? John Dewey. John Dewey says, he says, education is a three-way process. What are the three ways? This is like a triangle. Teacher, student, and environment or society. কথা এতিয়া যে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষক ক'ত মিলিত হ'ব? আকাশত, বতাহত, শূন্যত সম্ভৱ জানো? শিক্ষক আৰু ছাত্ৰৰ যিটো ঠাইত শিক্ষা গ্ৰহণৰ বাবে এই ঠাইটোক কি বুলি কোৱা হয়? পৰিৱেশ। ঠাইটোক কি বুলি কোৱা হয়? পৰিৱেশ, সমাজ। জন ডিউয়ে দাবী কৰে যে শিক্ষা হৈছে এটি ত্ৰিপাক্ষিক প্ৰক্ৰিয়া। এই ত্ৰিপাক্ষিক প্ৰক্ৰিয়া শিক্ষা সংঘটিত হ'বলৈ হ'লে if education can be fulfilled, there should be three dimension. তিনটা dimension থাকিব লাগিব। Number one, teacher should be there who will teach. Student should be there who will take. And an environment is to be required where the student and teacher will meet and they will share their knowledge. They will learn each other. They will teach, share his views with each other. That is education. So John Dewey demands that education can be happen only when the three factors can be meet with each other. তিনটা উপাদান যেতিয়া একলগ হ'ব তেতিয়া শিক্ষা সম্ভৱ হ'ব বুলি জন ডিউয়ে দাবী কৰিছে। আৰু সেই তিনটা পক্ষ হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী, শিক্ষক আৰু পৰিৱেশ। যিকোনো পৰিৱেশ হ'ব পাৰে। সাধাৰণতে যিকোনো পৰিৱেশতে শিক্ষা নহয়, কিন্তু আমি জানো শিক্ষা এক জীৱনজোৰা চলা প্ৰক্ৰিয়া। ই এটা সমগ্ৰ জীৱন ই চলি যায়, জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে এই যাত্ৰা অব্যাহত থাকে। ইয়াক আমি জীৱনজোৰা প্ৰক্ৰিয়া বুলি কওঁ। এই জীৱনজোৰা প্ৰক্ৰিয়া আমি যিকোনো পৰিৱেশত শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত যিখিনি আদান প্ৰদান হয় তাকে আমি শিক্ষা বুলি কওঁ, according to John Dewey মতে। So this is true. Education is a bipolar process and education is a tripolar process. I think you people already have got the concept. দ্বিপক্ষীয় প্ৰক্ৰিয়া আৰু ত্ৰিপক্ষীয় প্ৰক্ৰিয়া কাক বুলি কয়? If you have any doubt, you can contact or you can send message in my personal WhatsApp number. I will clear the concept. Again, some topics are there like education is a lifelong process. Here, education is a lifelong process. How many of you know that education is not a lifelong process? তোমালোকৰ মতে কিমানে ভাবা যে শিক্ষা জীৱন জুৰি চলা প্ৰক্ৰিয়া নহয়? I think nobody is there. After birth, our education starts. It from mother, from neighbors, then it continues till death. আমি জন্মৰ পৰা শিক্ষা আৰম্ভ কৰোঁ আৰু এই মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্ততে চলি থাকে। জন্ম হোৱাৰ পিছৰ পৰা আমাৰ অংগ প্ৰত্যংগ লাহে লাহে সক্ৰিয় হৈ পৰে। আমি লাহে লাহে খোৱা বোৱা কেনেকৈ কৰিব লাগে, হাউ টু ইট, হাউ টু ড্ৰিংক, হাউ টু সিট, হাউ টু ৱাক, উই ষ্টাৰ্ট টু লাৰ্ণ এণ্ড ইট কণ্টিনিউজ টিল ডেথ। মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তলৈকে চলি থাকে। এইকাৰণে কোৱা হয়
যে education is a lifelong process. Number 2, education is a modification of behavior. Education is a modification of behavior. Here some questions are there. Education is a modification of behavior. As we know, when a baby, modification of behavior, when a baby takes birth, the characteristics or the traits or the attribute of quality, whatever remains in the baby, it remains as an animal. It remains as an animal. যিকোনো শিশু যিকোনো বাচ্চা জন্ম হোৱাৰ পিছত তাৰ শৰীৰত যিখিনি গুণ থাকে, এই গুণসমূহ সাধাৰণতে জীৱ জন্তুৰ শৰীৰত যেনেকৈ যিবোৰ গুণ থাকে সেই একে গুণসমূহ থাকে। কিন্তু ডে বাই ডে when we grow up, দিনে দিনে যেতিয়া আমি দীঘল হৈ গৈ থাকোঁ, ডাঙৰ হৈ গৈ থাকোঁ, our behavior starts to change. Our behavior starts to change. লাহে লাহে আমাৰ ব্যৱহাৰটো কি কৰা হয়, সংশোধন কৰা হয়, লাহে লাহে ইয়াক মানুহ হিচাপে গঢ় দিয়া হয়। अदरवाइज एनिमल बीइंग उनका खुद एक नेचर होता है, खुलेआम घूमना, कपड़ा नहीं पहनना, जंगलों में घूमना, खाना, शिकार करना, ये सब होता है। इंसान में पहले ऐसे हुआ करते थे, जानते हो तुम, इंसान में पहले ऐसे हुआ करते थे जंगलों में। अभी भी हमारा इंडिया का एक हिस्सा है अंडमान एंड निकोबार, more than 200 families are there, still they are surviving as a savages, as a naked people, अभी भी है। उस जगह पर अभी भी एजुकेशन नहीं पहुंचा, उस जगह पर टेक्नोलॉजी नहीं पहुंची, उसके ऊपर इंसान पहुंच नहीं सकते, अभी भी है। इंडिया गवर्नमेंट उसको छोड़ दी, चलो इसे रहने दो। तो वही पीपल ऑल्सो, आज मैं इतना बढ़िया ड्रेस पहना हूँ, आप लोग भी पहनते होंगे, नहीं पहनते हो? हाँ पहनते हो। तो किस वजह से? बिकॉज ऑफ आवर मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। हमने सीखे हैं, किससे सीखे? मम्मी डैडी से सीखा है, बुजुर्ग से सीखा है, भाई बहनों से सीखा है, सबने हमको शिक्षा दी है। ये बहुत सालों से चल रहा है और हमको कंप्लीट इंसान बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो ऐसे करते हम खाना, पहले जब बच्चे थे तो हम लोग बाएं हाथ से भी खाते थे, कभी कभार पैर से भी खाते थे, पैर का उंगली सूजते थे, बाएं हाथ से खाते थे, ठीक है। तो धीरे धीरे हमने बाएं हाथ का इस्तेमाल करना बंद कर दिया खाने में। क्यों? क्योंकि वो एटिकेट नहीं है दाएं हाथ से खाना पड़ता। खाने से पहले हम लोग पहले हाथ धोया नहीं करते थे, आजकल हम लोग हाथ धोया करते हैं। क्यों? क्योंकि बीमारी ना फैले। That is why it is said that education is a modification of behavior. Education उसको कहते हैं जो हम बड़े होते जाते हैं और हमारा बिहेवियर धीरे धीरे बदलते रहते हैं समय के अनुसार, वो एक क्वालिटी बिहेवियर बन जाता है। इंसानों का सामने कैसे बात करनी है, इंसानों का सामने कैसे खानी है, ये सब हम लोग धीरे धीरे सीखे। और रिलीजियस बाइंडिंग्स या कुछ चीजें हैं जो रिलीजन ने हमको बाइंड कर दिया, बांध दिया, उस हिसाब से चलना पड़ता है। दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। उसको हम क्या बोलते हैं? मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज। पहले एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज, प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज। एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज। अभी इसमें बात है, पहले जमाने में जो सोसाइटी हुआ करते थे, आज वो सोसाइटी नहीं है। सोसाइटी में पहले कितने सारे अंधसंस्कार, अंधविश्वास हुआ करते थे, आज है नहीं। बिकॉज एजुकेशन ने वो जगह ले ली, एजुकेशन ने वो जगह। हर घर में क्या है? अभी एजुकेशन है, बच्चे समझने लगे, सब कुछ साइंटिफिक सोचने लगे, और जाके क्या हुआ? सोसाइटी धीरे धीरे चेंज होते गया। सोसाइटी becomes changes and now
it is said education is a process of social change. Only through education, society can be changed. Only through education, society can be changed. Otherwise, no means are there to change the society. एजुकेशन एक चीज है जो सोसाइटी को, इंसान को बदल सकता है, नहीं तो कोई भी बदल नहीं सकता, राइट? देन these are the concept of education. Actually education क्या करते हैं, okay? For today, if you have any question, then you can ask me in my own WhatsApp number, right? Thank you very much.